हेलो दोस्तों, उम्मीद है सभी ठीक होंगे। आज हम फैक्टर्स ऑफ रिनेसेंस के बारे में जानते हैं कि कौन से वजूहात हो गए जिसकी वजह से रिनेसेंस वजूद में आया। अगर आप रिनेसेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे पहले ही वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर हुआ रिनेसेंस का वो था डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। जब फ्यूडलिज्म ख़त्म हुआ तो रिनेसेंस वजूद में आया। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं, इसका मतलब होता है टू लिव एंड वर्क टुगेदर। फ्यूडलिज्म 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे। ऑन द टॉप वाज किंग्स, उनके बाद आते थे नोबल्स, और उनके बाद आते थे वेसल्स और नाइट्स, और जो बॉटम पे थे वो थे पीजेंट्स और सर्फ्स। जो ये किंग्स थे ये अपनी ज़मीन इन नोबल्स को देते थे, इन रिटर्न नोबल्स इनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देते थे। जो ये नोबल्स थे ये भी अपनी ज़मीन इन नाइट्स और वेसल्स को देते थे, और इनको भी रिटर्न में मिलिट्री सर्विस मिलती थी एंड प्रोटेक्शन मिलता था। जो बॉटम पे थे ये पीजेंट्स और सर्फ्स, इनको ये लैंड कल्टिवेट करनी थी और ये किंग को फूड प्रोवाइड करते थे, और किंग इनको रिटर्न में देता था प्रोटेक्शन इन टाइम्स ऑफ ट्रबल एंड प्लेस ऑफ लिव। यूरोपियन सोसाइटी में ये फ्यूडलिज्म 1500 AD से ख़त्म हुआ। जो मिडिल क्लासेस थे इसमें ट्रेडर्स, बिजनेसमैन आते थे, इन्होंने किंग को फाइनेंशियल सपोर्ट किया ताकि वो फ्यूडल लॉर्ड्स पे डिपेंडेंट ना रहे। जब ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हुआ इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, यानी ज़रूरत लोगों की बढ़ गई, यानी लोग भी बढ़ गए और ज़रूरत भी बढ़ने लगी। विच ग्रेटली बेनिफिटेड टू क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स एंड कल्टिवेटर्स। इसकी वजह से क्राफ्ट्समैन को नया इन्वायरमेंट मिला ताकि वो अपनी चीज़ों को ईज़िली सेल करते थे। इनको अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते थे, अब ये अपनी चीज़ों के लिए खुद ही एक एनवायरनमेंट बनाते थे और खुद ही अपनी चीज़ों को अच्छे दामों पर बेचते थे। इनको एक अच्छा सा मार्केट मिला। इसकी वजह से भी सीरियस ब्लो हुआ फ्यूडलिज्म को। अब फ्यूडलिज्म धीरे धीरे लोग इसकी तरफ से रिवोल्ट करने लगे। अब ये लोग नहीं रहते थे, लोग रिवोल्ट करने लगे इस फ्यूडलिज्म इन फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत करते थे लोगों के दरमियान। सच डेवलपमेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म, फोस्टर्ड फास्ट द काज ऑफ रिनेसेंस। इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे की हेल्प करने लगे, एक दूसरे से कांटेक्ट करने लगे। बहुत सारे वार्स हुए, रिलीजियस वार्स हुए 14th एंड 15th सेंचुरी में, क्योंकि रिलीजियस 14th एंड 15th सेंचुरी में एक ऐसा चीज़ था जो लोगों को नए नए चीज़ों के बारे में एक नॉलेज देता था कि ये ओनली एक चीज़ था 14th एंड 15th सेंचुरी में। इसी रिलीजन पे बहुत सारी वार्स हुए बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिमों ने इन वार्स में जीता, विक्ट्री हुई मुस्लिमों की। इसकी वजह से क्या हुआ, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे दे केम इन कांटेक्ट विद द ईस्ट विच वाज मोर सिविलाइज्ड एंड पॉलिश्ड। इसकी वजह से क्या हुआ, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे ये इन कांटेक्ट आए इन ईस्ट लोगों के साथ। ये ईस्ट के लोग ये बहुत स्टाइलिश लोग थे, सिविलाइज्ड थे, एजुकेटेड थे, पॉलिश्ड थे, कल्चर्ड लोग थे। इसकी वजह से इनको बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ। इन वेस्टर्न स्कॉलर्स ने नया इन्वायरमेंट अडॉप्ट किया। जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे ये ईस्ट के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, लाइक कागो, कनाडो एट्सेट्रा। न्यू आइडियाज़ एंड साइंटिफिक ओरिएंटेशन ग्रेटली एनरिच्ड द वेस्टर्न माइंड एंड गिव ए न्यू वे टू रिनेसेंस। नए आइडियाज़ जानने लगे, नए साइंटिफिक ओरिएंटेशन यानी साइंटिफिक आउटलुक बढ़ गया लोगों में, नई चीज़ों के बारे में लोग जानने लगे। जो चर्च था मेडिवल सोसाइटी में, चर्च सारी सोसाइटी को एक तरफ से लीड करता था। पोप वाज द हेड ऑफ चर्च, वो सारे लोगों को अपनी ग्रेव में फंसाता था, अपनी मिथ्स पे इनको यकीन करवाता था कि अगर ये होगा तो क्यों होगा, मैं हूँ हेड, मतलब ये अपने आप को एक खुदा मानता था उन 15th एंड 14th सेंचुरी में। ये जो चर्च था इसने डोमिनेट की थी होल सोसाइटी जो थी मेडिवल सोसाइटी। मेडिवल लोग जो थे वो सारे चर्च का मानते थे, चर्च को रेस्पेक्ट करते थे, पोप का मानते थे, उसको नए नए चीज़ें देते। अगर कोई गरीब आदमी भी होता था उसको भी पोप के पास जाना पड़ता। जो भी पोप कहता था वो लोग अंधा विश्वास करके मानते थे, ना कोई क्वेश्चन होता था, ना कोई अपना रीज़न लगाता था अगर ये बोल रहा है तो क्यों बोल रहे। जब तक ना लोग पोप को खुशी देते थे तब
تک چرچ ان کو بہت پنشمنٹ دیتا تھا. A number of strong monarchs challenged the temporal power of church. جو یہ ٹیمپورل پاور تھا چرچ کا، بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف بھی گئے، پر لوگوں کا کوئی مانتا نہیں تھا. اگر ایک انسان ان کے خلاف جاتا تھا تو میں بھی اس کو مرڈر کیا جاتا تھا کہ آپ پوپ کے خلاف کیوں ہو گئے. دھیرے دھیرے سارے لوگ چیلنج کرنے لگے اس ٹیمپورل پاور آف چرچ کو، کیونکہ لوگ اب ریزن کر کے چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھنے لگے، اسی لیے اس کا پاور سارا ختم ہو گیا. فیتھ لاسٹ ہوئی لوگوں میں. بہت سارے رولرز تھے 1296 AD میں جنہوں نے پوپ کے خلاف یعنی ریولٹ کھڑے کیے. ان میں سے کنگ فلپ IV آف فرانس got the Pope arrested and made him a prisoner. This gave a serious and sudden shock, serious blow to the power and prestige of the Pope. جو پوپ تھا یہ اس کو اریسٹ کیا گیا، اس کو پرزنر بنا دیا گیا. اس کی وجہ سے سیریس بلو ہوا اینڈ سڈن شاک ہوا. سیریس بلو کیوں ہوا؟ تو دیکھو میڈیول سوسائٹی میں اگر اس کو 1000 لوگ فالو کرتے تھے، ہزاروں لوگوں کو دماغ میں ایک شک بیٹھ گیا کہ پوپ کو اریسٹ کیوں کیا گیا، اس نے شاید کوئی غلطی کی ہے، یہ شاید ہمیں غلط راہ دکھا رہا تھا. اگر ہم اپنی اگزامپل دیں، ہمارے سوسائٹی میں اگر کوئی مولوی صاحب ہوتا ہے تو اگر اس کو اریسٹ کریں گے تو اس کی نیک نامی پر ایک بہت بڑا داغ لگتا تھا. اسی لیے سیم ہوا ان پوپوں کے ساتھ. جب ان کو اریسٹ کیا گیا تو اس کی نیک نامی پر ایک بہت بڑا داغ لگے. دھیرے دھیرے لوگ ان کے ساتھ نہیں جاتے تھے، مطلب ان کے فالوورز کم ہوئے ان کی اس ٹیمپورل پاور کے خلاف. یہ لوگوں کو زیادہ تر ان چیزوں کی طرف لے جاتے تھے جو وجود میں ہی نہیں تھے، جن کے پیچھے کوئی ریزن ہی نہیں ہوتا تھا. جو لوگوں کو ایک فضول چیز وقت کے ساتھ ساتھ دکھنے لگی کہ جو چیز ہم کیسے مانیں کہ جس کے بارے میں ہمیں ریزن نہ پتہ ہو یہ کیوں ہوتی ہے. چرچ لاسٹ فیتھ آف کامن پیپل ڈیو ٹو رائز آف ویریس ریچولز. لوگ دھیرے دھیرے پہلے لوگ بارش کی پوجا کرتے تھے، پھر لوگوں نے کہا کہ ہم اس چیز کی بارش کی ہم پوجا کیوں کریں. دھیرے دھیرے لوگ پہلے پالیتھیسزم تھا، پھر دھیرے دھیرے مونوتھیسزم آیا، لوگ ایک گاڈ کو ماننے لگے، ریچول چینج ہوئی، لوگ یہ فیسٹیول سیلیبریٹ کرنے لگے. Now important for people was present not the future. اب لوگوں کے لیے present important تھا not the future. پوپ ان کو کہتا تھا کہ this world is not important, hereafter is important. لوگوں نے کہا نہیں this world is important. اگر ہم اس دنیا میں اچھا کریں گے تو میں بھی اس دنیا میں بھی ہم اچھے ہی ہوں گے. Rulers like Francis I of France, Henry VIII England, Charles V of Spain, Christian II of Denmark gave patronage to scholars and caused the revival of Greek and Roman civilization. Further, popes like Nicholas V and Leo II etc. جو یہ رولرز تھے انہوں نے ایک پناہ گاہ دی ان سکالرز کو تاکہ یہ نئے ماسٹر پیسز ڈسکور کرے، تاکہ یہ نئی چیزیں بنا سکے، تاکہ یہ نئے ماسٹر پیسز بنائے، تاکہ لوگوں کو یہ جانکاری دے کہ اپنی آرٹیفیکٹس کے بارے میں جاننے لگے. اسکالرس نے نئی چیزیں بنائی. جو یہ آرٹیفیکٹس بنائے یہ ہمیشہ زندہ رہے ان کاغذوں پہ. نئے ماسٹر پیسز بنانے لگے. انہوں نے ان کو انکریج کیا ٹو اسٹڈی آف اینشنٹ گریک اینڈ رومن سویلائزیشن. جو رینیسنس ہے اس کا اصلی مطلب ہے ریبرتھ کا کیا ہوا تھا یعنی ریوائول. ریبرتھ کس چیز کی ہوئی تھی؟ اینشنٹ گریک اینڈ رومن سویلائزیشن. جو یہ اینشنٹ گریک تھی یہ سویلائزڈ لوگ تھے، انہوں نے ان کو انکریج کیا کہ ان کے اسکرپٹس پڑھے، ان کی بکس پڑھے تاکہ ہم بھی جانیں کہ ان کی لائف کیسی تھی، ہم اسٹائلش لائف انجوائے کریں گے. The invention of mariner compass encouraged the seek adventure. جب mariner compass ہوا تو لوگوں کو اپنی exact direction پتہ چلی. It enabled them to know the exact direction in which they were sailing. دیکھو پرانے زمانے میں سارا ٹریڈ ہوتا تھا through sea routes. ان کو اب ایگزیکٹ ڈائریکشن پتہ چلی کہ ہم کس ڈائریکشن میں جاتے، اور ان کو اس کی وجہ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ورلڈ ان ویگو یعنی دنیا کی شکل گول ہے، یعنی ارتھ کی شکل گول ہے.
Later discovery of telescope, people were able to scan the sky and start the study of astronomy. جب ٹیلیسکوپ کی انوینشن ہوئی تب لوگ ستاروں کو نزدیک سے دیکھنے لگے, مون کو دیکھنے لگے. اب لوگ انٹرسٹڈ ہوئے نئے نئے چیزوں. also get knowledge on the real position of earth. ان کو ریئل پوزیشن آف ارتھ بھی پتہ چلی in the solar system. All this knowledge went against the church and contributed a lot in the weakening of authority of the system. جو یہ ساری انفارمیشن تھی یہ چرچ کے خلاف ہوئی کیونکہ چرچ بیاس رہتا تھا. یہ ساری خلاف ہوئی. اب بہت سارے لوگ کوشش کر رہے تھے اس چرچ کا پاور, اس کی اتھارٹی ختم ہونی چاہیے. اکنامک ڈیولپمنٹ جب ہوا, ٹریڈ جب بڑھا, اس کی وجہ سے بہت سارا ہیلپ ہوا یورپین لوگوں کو. وہ ویلتھ اینڈ پراسپر آف دا پیپل ان یورپ, وہ بہت اب امیر ہونے لگے, اب خوش رہنے لگے کیونکہ اب ساری جو متھس جو بھی غلط اتھارٹی تھی وہ اب دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے. اب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے, نئے نئے چیزوں کی طرف متوجہ ہونے لگے. So a wealthy class of trader, banker and manufacturers emerged. اب کلاس کن کا بن گیا, ٹریڈرز تھے, بینکرز ہوئے, مینوفیکچررز ہوئے. اس کی وجہ سے کیا ہوا, انہوں نے سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن کی آرٹسٹس کو تاکہ وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ورک پروسیجرز بنائے, تاکہ وہ ماسٹر پیسز بنائے جو ہمیشہ زندہ رہے, تاکہ وہ ایسی چیزیں بنائے جو دنیا میں کبھی نہ ہوئے ہو. اس کی وجہ سے بھی رینیسانس وجود میں آیا. جب انوینٹ ہوا پرنٹنگ پریس, وہ ایک بڑا کارن رہا ہے رینیسانس کے پیچھے. ان 1454 پرنٹنگ مشین کی وجہ سے پرنٹڈ لیٹرز بن گئے, پرنٹڈ بکس بن گئے. ولیم پرنٹنگ مشین پہلی مشین تھی, وائر اسٹیبلش ان اٹلی میں ولیم پرنٹنگ مشین اسٹیبلش ہوئی. اس کی وجہ سے بہت سارے بکس پرنٹڈ ہونے لگے, لوگ اب بکس پڑھنے لگے, لوگ اب انٹرسٹڈ ہونے لگے, نئے بکس لکھنے لگے, نئے چیزیں پڑھنے لگے, لیٹرز لکھنے, نئے لیٹرز پڑھنے لگے. اب لوگوں کو ایزلی بکس ملتی تھی اور وہ نئے نئے چیزیں سیکھتے تھے. فال آف کانسٹینٹینوپل. دا مین کاز آف رینیسانس واز دا فال آف کانسٹینٹینوپل. کانسٹینٹینوپل کیا تھا, اٹ واز دا کیپٹل آف بائزنٹین امپائر اینڈ بائزنٹین امپائر واز سراؤنڈیڈ بائی دا گریٹ والز and Ottoman Empire was preparing for years to capture this Byzantine Empire, and once they attacked on Byzantine Empire in 1453 and captured it, and Byzantine Empire comes to an end. یہ بائزنٹین امپائر لوگ یہ بہت سٹائلش لوگ تھے, کلچر لوگ تھے. یہ سینٹر آف ایجوکیشن بہت ایئرس تک رہا ہے. ان کلچر آف منی گریک اسکالرس اینڈ لیٹر پنڈس ویئر ویری فیمس ان ٹیچنگ Greek language and literature to the people in the year 1453 AD. 1453 AD میں یہ Byzantine Empire was the center of education and teachings of Greek language. Greek language بھی اس Byzantine Empire میں سکھاتے تھے. محمد سیکنڈ آف Ottoman Empire occupied Constantinople. جب اس نے اٹیک کیا اس پر, اس کو کیپچر کیا, تو یہ بہت ساری سٹیز میں انٹر ہوا, یعنی اس بائزنٹین امپائر کے بہت سارے سٹیز میں یہ گیا, لائک اٹلی, ملان, نیپال, سلینی اینڈ روم. وہاں پہ یہ پڑھانے لگے. دے ٹاٹ میتھمیٹکس, ہسٹری, جیوگرافی, فلاسفی, ایسٹرونومی اینڈ میڈیسن. ابو آل دا تھنگس پیوڈ دا وے فار رینیسانس. جو بھی ہم نے ڈسکس کیا یہ ہمیں ساری جانکاری دیتا ہے رینیسانس کے بارے میں, کہ رینیسانس وجود میں کیسے آیا, کون سے وجوہات ہوئے جس کی وجہ سے رینیسانس یعنی یہ ریبرتھ یعنی ریوائول یعنی نیا جنم ہوا تھا اس گریک اسکالرس اینڈ رومن سویلائزیشن کا. So this was all about today's topic. So دوستوں, I will not say you subscribe or comment or like my channel or share my channel. If you guys will get any realistic information from my videos, then you guys will support me. Thanks.